سلام الله عليكم تلاميذ السنة الأولى متوسط. درسنا لنهار اليوم في الفوكابولير راح يكون على لا نوميناليزاسيون. إذا نفتح الكتاب على الصفحة رقم 16 وتبع معايا. Alors, on a un texte. À quoi servent les UDS? Donc, ما هي مهمة les UDS هذه؟ Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires. هادو les UDS هي اختصار les unités de dépistage et de suivi. معناتها كما نقولوا وحدات المراقبة والفحص. Du ministère de la Santé تبعتهم وزارة الصحة. Le contrôle l'hygiène des établissements scolaires. الدور تاعها هي مراقبة مدى الوقاية ولا الحالة الصحية للمدارس. Des pistes suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. الدور تاعها هي الفحص، الدور تاعها أيضا هو التلقيح، معناتها تمد لقاحات للأطفال داخل المدارس، والدور تاعها أيضا أنها تشخص ما هي كما نقولوا الأمراض الأكثر شيوعا في المدارس مثل تسوس الأسنان، عندنا مرض السكري etc. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. قلناها ديجا مهمتها أيضا ولا تنشغل أيضا بتلقيح الأطفال. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes Algériens. Donc كل هاد المجهودات تصب في تحسين الحالة الصحية للشباب الجزائري. دايما نروح نشوفوا لا سورس المجاهد دو 9 اوت 2012 معناتها جريدة المجاهد إصدار يوم 9 اوت 2012. J'analyse le texte. Que signifie UDS? C'est la première question. معناها ماذا تمثل هذه les UDS؟ Les UDS هما les unités de dépistage et de suivi. La deuxième question, quel est le rôle des UDS? Coche la bonne réponse, c'est-à-dire مدلنا des choix اختيارات وحنا نجاوبوا ما هو دور les UDS. Premièrement, organise des excursions pour les enfants. معناتها انهم ينظموا رحلات للأطفال. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Bien sûr c'est faux. Contrôle l'hygiène dans les établissements scolaires. C'est vrai. Prennent en charge différentes affections. C'est vrai. Fabrique les vaccins, c'est faux. Mais اخترعوش لقاحات. La troisième question, retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. Que remarques-tu? Donc on a le verbe souligné, c'est dépiste. Dépiste. Donc تروح تحوس على le nom اللي يدل على le verbe dépiste. Le verbe c'est dépiste, le nom c'est dépistage. الملاحظة اللي نلاحظوها هي أنه le verbe et le nom sont formés à partir d'un même radical. C'est quoi le radical? Le radical هو أصل الكلمة. Par exemple, le nom dépistage ou bien le verbe dépister. Le radical تاعها هو dépiste. La quatrième question, c'est relève dans le texte les noms formés à partir de verbes. معناتها استخرج من النص الأسماء اللي شكلناهم عن طريق un verbe، عن طريق الفعل ولا استخرجناهم من الفعل. عندنا dépistage اللي قلنا c'est le verbe dépister. On a vaccination, c'est le verbe vacciner. Et amélioration, c'est le verbe améliorer. إذن واش نفهمو من الدرس تاع اليوم اللي هو لا نوميناليزاسيون؟ ديجا كي تشوف نو نوميناليزاسيون من الاسم تاعها معناتها التسمية. لا نوميناليزاسيون هي استخراج اسم من فعل. استخراج اسم من فعل كما درنا لو فيرب فاكسيني استخرجنا منه الاسم فاكسيناسيون. كيفاش استخرجنا منه الاسم؟ زدنا لو سوفيكس اسيون. ديبيستي استخرجنا منه ديبيستاج. واش زدنا لو راديكال بيان سور. لو راديكال زدنا له اج لو سوفيكس اج. بالنسبه لاميليوري لو راديكال هو اميليور زدنا له لو سوفيكس اسيون.
باش تحصلنا على الاسم. إذا لا نوميناليزاسيون هي استخراج اسم من فعل بإضافة السوفيكس. سوفيكس هي الحروف اللي نزيدوهم في الآخر. باغ اكزومبل âge, action, sion, aimant, etc. تبعوا معايا je retiens باش تفهموا أكثر. Certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe plus un suffixe. Les suffixes هما action, âge, aimant forment des noms d'action. Par exemple, vacciner, vaccination. Dépister, dépistage. Entraîner, entraînement. زدنا aimant. Contaminer, pardon, contamination. زدنا action. Développer, développement. Donc, كيفاش درنا par exemple pour vacciner باش نلقاو le radical سهلة. Le verbe هو vacciner. راهو est un verbe au premier groupe. نحو العلامة تاع le premier groupe اللي هي ER à la fin. كي نحو ER واش بقالنا vaccine. vaccine هذيك vaccin. Donc نزيدو لها le radical pardon le suffixe action. هكذا نتحصلوا على لو نو باش ما تخلطوش ما تقولوش ما نعرفوش لو راديكال. باش تعرف لو راديكال لازمك دير لو فيرب تعرفوا اسكو برومي ولا دوزيام ولا تروازيام. اذا كان برومي جروب تزيد تنحي له هذيك الاو ار وتزيد لو سوفيكس. اذا كان دوزيام جروب تنحي ايغ وتزيد لو سوفيكس. وبنفس الطريقه دير لي فيرب دو تروازيام جروب. باش تفهموا أكثر عندكم هاد الأمثلة. conservation c'est le nom. استخرجناه من لو فيرب conserver. وي لو راديكال قلنا نحو ار. شوفوا لو راديكال هو هذاك وين حبس السطر. دونك conserve ça c'est لو راديكال. نحينا ار تاع الانفينيتيف. utilisation درنا نفس الطريقة. لو راديكال سي utilise. دونك le verbe utiliser نحينا le er بقالنا le radical utilise زدنا له action رجعت utilisation. emballer le verbe c'est emballer نحينا er بقات emballe زدنا لها âge emballage. On passe aux exercices maintenant في الصفحة 17. Relais le verbe un nom qui lui correspond. On a les verbes et on a les noms. Laver, c'est lavage. Laver, c'est lavage. Déraper, dérapage. Observer, observation. Charger, c'est chargement. Soulager, c'est soulagement. La deuxième question dans cette liste de mots repère les intrus. معناتها في هذه القائمة تنحي ولا تستخرج الكلمة الدخيل. عفوا الدخيلة. الكلمة الدخيلة معناتها الكلمة التي ما استخرجناهاش من verbe. إذا déclaration c'est le verbe déclarer. Attention donc attention شطبوا عليها. Heureusement et quoi donc attention heureusement carrelage et dommage. هادو الأربع كلمات نشطبوا عليهم يعتبروا les mots ou bien يعتبروهم les intrus. La troisième question, c'est transforme les verbes en noms. معناتها حول les verbes إلى أسماء. Donc, opérer le malade, c'est l'opération. Le nom, c'est opération. Le verbe, c'est opérer. Nettoyer une plaie, donc c'est nettoyage. Repasser du linge. Repasser معناتها كي الملابس. Donc, repasser du linge. Repassage. On a traité un patient. C'est traitement. Se brosser les dents, c'est brossage. Changer de classe, changement. Ranger sa chambre, c'est rangement. Hospitaliser un enfant, c'est hospitalisation. La dernière question transforme les verbes suivants en nom, puis place chacun d'eux sur l'illustration qui convient. معناتها هاد les verbes les verbes عندنا utiliser, étaler, laver, frotter, rincer et sécher. تحولهم ترجعهم des noms et après تحط كل verbe تحت الصورة المناسبة ولا الصورة اللي يدل عليها. نبداو بالصورة الأولى هي استعمال الصابون donc utiliser utilisation. La deuxième c'est ندهنو هذاك الصابون فوق اليد donc c'est le verbe étaler. Le nom c'est étalage. Après on a غسل معناتها نغسلوهم donc c'est lavage laver lavage. La quatrième c'est frottement معناتها نحكوهم مليح c'est le verbe frotter. Le nom c'est frottement.
Après, on a rinçage. Numéro 5, c'est rinçage. معناتها تشللهم. تغسل تشللهم. On a après sécher, le verbe sécher. Donc, séchage اللي هو تنشيف. نشفهم. تجفف.